हेलो आज गोटे मिनी ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। देखंतु एठी आमे माँ झियो टिके गपसप करूछु। मो सुना माँ कहूची मामा तमे एठी कोन करछो? मामा तमे एठी कोन करूछो मामा? आछो तमर मोल खेल करिबा। झियो सांगरे खेल करू करू ता बापा कहले जाओनी टिके चिली कोबी करदबो। एठी मु आसी कोबी छाणीबारे लागि पड़िली। होची से मते पचारले तमे कोन करछो? मु कहले तम पई कोबी छाणुची। तापर कोबी छाणीबा भितरे मु आसली झियो को मेडिसिन दबा पे। झियो को तो जेजेमा धरिले मु टिके मेडिसिन खुआइदेली। मामा सबु बेले जे तुमे कोन मते मेडिसिन दउचो? छोट छुआ कोन मेडिसिन खाइबाको भल पांती? जेमिति चामुची देखि दियंती। मामा नहीं चली आसले मेडिसिन खुआइबा पई। सबु बेले से मिछरे टिके एक्टिंग करी कासी देला। छोट छुआ हेले कोन हबो एक्टिंग तांकु जणा। आपण मानकु जणा की? ताପରେ ମୁଁ ଚିଲି କୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଚିଲି କୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମା ଝିଅ ଟିକେ ଗପସପ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିକି କହିଲି ମାମା ତୁ ଟିକେ ମାମା ଡାକିଲୁ ମତେ। ସେ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ମାମା ଡାକିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ଡାକୁ। ସେ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଡାକିବି ବାବା ବାବା ବାବା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମାମା ଡାକ ନା दोनों भैया ଟିକେ ଡାକ ନା। ନା ନା ମୁଁ ଡାକିବି ବାବା ବାବା ବାବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମାମା। କହୁଛି ନା 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 ମୁଁ ଡାକି ବାବା ବାବା ବାବା। ମୋ ଝିଅ ତ ପ୍ରଥମରୁ ବାବା ବାବା ହିଁ ଡାକୁଛି ହେଲେ ମାମା ଡାକୁନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ଡାକିବ ମାମା ମାମା। ଏବେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାବା ବାବା ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କି ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବା ନା ମାମା? ते कमेंट माध्यम रे जणेबे। रहुଛି।